enenso ya fa yankonwa sane mu amonim na yekonya asam wiki bia ene ye bedi hu nkomo asam na taase ekura brochire yetimi mu pa na ye bebisa hu nkomo na ye bisa hu afutuo se towa nia ewo se woye misra mu eya mo hwa on share mo like na mo comment my special comment no eno na eboye pa na asama na ye bebise eni se wakochi wukunu ana wo yire so no nyonko brebo pa etwi me hu ksana maka na se etwi mi gidi samoti ase na me so mi buefu pa mpese mi kuni mpa no afutu obe na wo de be ma me nkunu ana se mi nya anoma ne nko we di akoyeti se yesi anoma bi di eho ba bi santrofi anoma ofa na hafa busuo uja me so a weja isare na asem na ye ba beki mpenimfo a me no mu ebedi ejuma we nia ote menimfa so no ho a eye awo fofi ye be ma ba ko hye ntem na nakwa ame kranten ni ote menimfa ha ya oba pes bampa asantoa etiefo ontwa me na me nkwaje me nkrato smape me da masene mo twen yo question asema me bi say me di bi say e be ma wote yentem esanse me ma na mu sa ya mujiga nana se pa se wa ufi abonti ewurefi e bia wotu kwan bi nti maybe mama nim se wo ba no be wure ma na yonko brebo pa e de wo se campaign e twetwa momone nana de na obe no pese wo kuno e de na obe no yo me da se me atiefo me chiamo asemo ya obisa no ya asemo a ya asem kese bayifo ka se bi se abufo enim ni raba na ento wo so a oseda bi se ade bi ho upie so sakra na se Kristo anya wadomo a wakoma timete awo emawu nanso ebi ho so eto sa na adwe beba wutirim ni nyina akoya adwen bone etu obi dia be plan anka wo so onya botre na ka di we denk o sebe obi o se okwasia yes wo de menyonko ne me se me bibie bibisu ati se sa na so nyakopon ye madom so makoma mu ama manfa se ka ye dwa no dia oba no eno ane se wo ye den okoni bebi na monu me ka no boko sa ne nya de sa wo wan we ya adwe beba bitirimu no bibia wo bi ani kum nipa bia mi wo ye bia no metimi afa adi dwuma no ama me kuma aide atobi yo be di dwuma no ti se be di dwuma me mayimi yam edo ti a me babra bokronko enye se me hu oba ne ho fe ne hu bi dan so no me pewo ne odo a me wo ma me pese obi betete ya ware ni muntina mabo mitirimu po a me no de ti e ba ne sen se bi kra se me hu ni ho kra no a ma wo kwan se e bi hu de ho pa se me dem se se me hu ni ho kra na ma wo kwan se so ye sa de na me ho na me tu kwan abakakra ana me twa me ho abakakra na wo ye sa de enu nti na na ye ka se ye wo ba ye ware no ene wo ba ye ware no e di so ko ware wo ba ye ware no a ade we be normal wo ka kra na no be sa ye chaka we but oba ye ware no ni ni so ade we obetimi aye enti mi mo die se me be pie so a na me kinka kan e nyoma bienu se nyame so makoma mu dia oba no obeko na me jai be ma na se nyame so makoma mu dia oba be ma no se be ma ne de o me hwe o ne de se o me yiri na jeja no ho ama no no ne na o na mo so nyame so makoma mu dia be ma no ene oba no nyina ade di kom di pa o wa o mu enu nyina no o me che ama ko free ombeko hey ade en to ye di free excuse me tiefo ade ayeton na na se ade ayeton ya ba free je ma de to o ma me asem de abo so papa wo de uchi awaja ye asem wo isu de beta ho ba beta ho pa ye na se ade ayeton na like that ye mfemfini what na ubeko na you second papa na ye di twitwa momone ma me mpacho obede
Ubekuni banana. And I would be saying, I mean, I would Yamaka. Mention for. I said, we say, and yet, idea. Easy, send ye can't this 3. Wow, say, send another kind, Nadian to what? Oh, can't. Different. And I said, tones also are different. Na uko tu obisa no kure ensem ni se wa hwe ya bone na di kan ba utrim se na ye kana bone ba ba utrim enkankan ni se nipa wo gi ni di sa wa damfo a woni no ko woni na ba esi de nti na woni wukuna na wo yire ekoda enti se wa hwe ya ade a ba ba utrim an se kuno na nso so no wahu we nyina no yesre nyame na dom se enhu na obi a obefa sa ade enu bi mmobo se obenya nyame dwen ansa na wanya adwen bone a ode betu sa na mo no ezan se wanya nyame dwen at the end of the day no ubeye wie na wuwie a afe esunsunsu anso a ede bebro no we do kwakọ gina ban mu a ya nka nkyira wo se wo yire na bodwaman enkanka ni kuro bi ayo ninam mu ha no do omunim sa na ya ma no se no ho anom kura de be ka se yesi nkonwa ni aka na ebukura agu oba no so ana ba ma no so but aha no ne de wo mu entasumu Debi untime akọ entasumu enti sebe ya enpanifo se wunwu ya unim de ubenya enti sebe ya wonkwa ene wa brabo a opese wo bo no wiase ebedi monte no sebane sa eden but bomoden se wo benya abotre na watimi afesi na kire no wadwene ho no ahu ene ye se obetena mu obefiri mu ewo se oba prison so awu ahu you na go prison se mi wu na se wo ko prison na ade ye ehwiri usmene so ayi kura wubu bebi se wakoda nsamampom de wo na mo bo aye ko be no wo chi so na ewu a enye time na obeto aso na me kan so wani ehu enye time na so wo susu na edi nipa yi kwa akọhye dan mu o ni ato mu o oba apase eba ne sa muhia akokuduro me nkum nimpa na wuwu ya wunim ni a obenya yo na naso se ade ne yemfemfiri nti ono ade no nton nti ono onfemfiri na samuno no yo awo se wakoto se wokunu se ya wopon adwumanya wokoduru fie papa ni mi se ne de obepon be ye 10 onyame adom ne ya pon 7 wokoduru fie ono na nka oyere ntentem na nka we free sui wo be ne obekuni pa no yo me da se ko se na woni papa ti pa ti for mechi am aso ma se ya wo kanu edwane ma mi edu so na me ka abiebie yesu kakra wo se ba ma bi won ma wona nete na wo sika na wo kosere ni sika na so won fama na wo ba yo tete ma wadam fo pe di na akoto so mo da wa wo ba wi ase de oba no so ama ne didem eche se wo didem a mi kunu ntimi ma hu biem wo sika na mesere na won fama me so wo na se wo gi ni sika die ana me ne nkola atifi a ye di komsa so mo bo so na wo be ma idie nke ya nka wo jina se wadam fo ntu ka uti mo se ni na ache ntu susu se wono na be sa na beto se wo bi kunu wa mama me di ne dem me dem nku me hwia se de guso won na se ku mani po me di dem me mfa nku me be du dem aya won na se won ti so bia se de guso me le wu da so ba bia be di dem e tu ko ni abuza se no dia na ye won ma se ko di obi kuna chi oni ai mesa so you obi so nyame adom because we asa metaka se sumo bia ne ni asam so na ho ye se nyame adom na wa abotare a abotare na abenya na wodi wani ahwe bi obabi wo to se obema ni kuru da wa nka hwe ade na okofa no afa no boko no okona no so no ya kra se se dia se de guso e be di bema ni demo a ma je se bema no wonto because na na ka no wonto mu osumo amu abo no abadu so no bi da wa okwa akaka bi so okaza ewura wuntumi akọ
na nia opa na eye mistake no koye sa no what any mistake no ba na there be any mistake mama wonu ne chance mistake and man bi ado mo hye me ma dodo yire ho na yire na damfo ne me ana wa ba fie mi ni fio no abota be me nche brakosi na wadidi ase wa hu na sa ayi abenwa na me kan so cha ta mo twempana so wonim so oba no wonim so wo mo twempana wo mo ye no wo wachi ana nyame amfa fie wa krom se wutu kwan ana wa be pie so wo pie so so wa damfo pa wo kon ti mo se ni bia anu ti woni mo asem nyina wo nsa ne atiem ana be ma no so asini bo se we oba we e bi kura me ka be ma na je se wo na wada damfo be wala ama wo wako nti wo ko tum so sa wo fa wo wo ko tum so sa kura ye so ba nkura twe be ma na mo awe on be dum amoro enti dia be yan se nya tete no akotete na be so wodi ni dem no akopie so ato anse dia won pa was ma ja na ko anya sa wo krom be kun won be pram wo be waji so ko to ase be ma no be bom so ko to ase oba no so be ma no be bom ya dia esi ankasa won se ne enti sa won pa was am dia won a men ka hwe ko ne mo pa was am dia ye bibi hwa acid utu na no wakoma de ubwi kun na da ho da bi na ma ntumi nkum obi sa etimi heart attack obi timi na brain effect ma okodam e kasa e wo ba ha ya na dem for pa na o kan e no na ya o ja wo no e ho no be ma ne do ba no so nim de o kan na wonim de o da so de o be kan say mire no no nya fe na no kra na yi na papa say na kama na we wa ro form no kan form no ku oni wa se tell wa no we be ma mire kra oni kwa ye oni wa oni we ye oni fiesie wonim sama me se ba ne sa na wonu oba ne ku be ma ne no oba ne titimi aka sa ansem na che okra wukunu sise ana be ma betimi aka na trouser che wo mo twempra no wo mo nka nkyere oba ne nka nkyere se na wukunu ka kyere mi o so we nim nkwaye wonim se de sini be ma de but we go nim ase akire no akire dada ba wonim we ba ya koto so no ansa no mo keka kyew etu betumi akolapse na so kolapse wi a na wani ba ho so ade na be sister etre enye boyfriend ya ba mu obema betumi aka kire ne se obetumi aka kire oba ne se me ye kro woni ni huni eti wadamfo woni ni di nkomo a omu ba kokra woni tire if you say obema na asewo akire no eti kwasem bia wo ka bia no efa ha na fa happy ifa ha na fa happy esan nsem a wo kuma eden akeka nkere no enti wo ohu a wo sasa bia tete woro a wo nam ne so eno na wo a wo yire no so nyame am so omu a etimi fa wadwene mu etimi wo akoma te eto ofom etimi ma efiri wo kon onye ni ba bi onye ni ba bi ka se oba a wo te sa wo koto bibi sa oba wo ni ayi no obedi oba ne dem ama be ma no so no oyo obi ono so woni ehu won mu a on bedi won so dem enti de be ya ne se nyame wado no wantwa hwede a da no ho na ko ebi ofi anu ho kura so wo de yi wani se de wo na na kasa kasa de abakasa ya jise ade bi a woni be bo so anopa edi kan bia no wan we ade ho de na be bo ayese no enwuma meto na enti se woni ko boss ade ne so udi ho agro nkwa na nyinara ukata wani bia na de na foto abo ni so wo de renkola emema ni before so no mo da no unse interview obi timika say mi mo be ma pe kwa na bi ma de na ne machine identity sa dia wo do de ade na wo de na ni ehu no atena na dwene mo de wo enti wo oba no wo ye ware ni no so wo nya kotra sa de be di wa dwene mo de wo nji be me wo ga wo ba be ma kura na hu na ni ho be we wo ba be ma antina me ka say o sele papa I say wo be plan ana say wo be ja ho akọ ti awo de na dwene se ba wo betimi a onko mo ye bi enu no ja wo hokọ ana say bi se plawo ti asema yeke mpeni po asema yeke nti we kire se wo wonyonko brebo a e wo se wo ka osuma asam kire no ana obapa nyonko brebo because e binu mutumi ni nyonko ka ntem asam pa menti ase na menti ase nso you don't think far you don't want to think long that o baka se me yonku ni me ne ni she me trimu asam kosi woni wupun ende asam sa obu okra na hintasem wo mne nso obu okra na one na damfo no di nkomo ko deep say ni kunu oh yes
So na wo say no emma ewo adwen bi wo yentiri mu a se nyame anya wadom na wankohia oba wo ye nyame somni anase nyame husuro ewo ne mu a moment ya wo ka no ofam aba ene emetimi approach ne kunu no so what you say because what can we yare into a hu kunu no weak point ah wo de beba na nchen entu be hu an se ehwa na wo pin ho na when you weak point na so because on bibia so enti oba na so entu me nyina na so power miss what onim wa ho de into what do be hwe so ho say na tie no enti se e banesa the one person so bonne ya de bro no e doson wonnam ni pani so ti say dua because say moment ya wo ka won sam hu no kru na ho ya ne sere na be ma no so hu ya na nwanwa o mo say na because say wo ne oba no eye free to the stand onim so oni ne bon komo pa na nsam amoka de enye oba na other roman ko onim ento free ho no ma na ne wo kan ya ne wanka no wa flame no de ko wukuru no ho ntu nam ho no ma na ne nam wukuru no ne sedua ni so and say was say yeah you keep some away true the sense Samson anka na no antu eno ne ni a efurae sense so ban baby sa no bo mode kan na no tu mu a anka da so ya Samson yo papa was say onyanko a woni ne bokosu atafre utimi ka wa warwe mu ensam ehintasam ekire na na yo hey something we say binimu craft to me kwatena se be ye de enye nsanomfo but omo yes nsanom fo no mutimi kwatena bebi omo ji omo ani omutimi ka anadwi dia meyere na enye easy sa nsam no e wo se wutimi ma mo nan for 40 sa nsam na na the woman say aware ade ne efe na aware no e nipa o madwin mu doni wura sa iko ni mu ye wo ade bi wo ho a ye nipa nti e wo obia ho because obia ho a enye de o me ho no ebi na o me yere ho but ye wo se emi enu no ye de ko owu adaka mu ai bi se ma obia te mi mo de mi wi ase am tisese mini adamfo madamfo ane me yere obi a behuni bia etisen even me ko Ghana kra me classmates em no mudi nkomo a ye ndi nkomo ko bia animani mu nkomo etisen abrochiri nkomo kra wo de ba me nsoso na matwa so because one we na ma no akopa ama makoka ade bi eni sem ye den me kan enti mi nim de ba twi nipa ko a man di kan enti mi ka omukonsuma sam omtima sam kire na damfo na oni na bokosu atafra kire se wan huru kura na me si me de me fa mami no na sister me fa no na si osre no kura Ghana for ma ase no se Ghana for ma wo jire enti any say you see smile kire me no me fa o better kan fa sa o se Ghana ni ba no so me nya Ghana ni na me na mama for say me se Ghana ni na me Jamaica ni nti o kan sa no na damfo no so be kan ho nti me no mo ko ne e bonkomo na me hu se o si ye no na ono ne si first ba ko no ase o hu ne onye nti ye ba ne e bonkomo no obi na no ka kire me say madam for is man hu ne da okra na me tena me do ne kire me maame nti o kan sa no na me sere no busam sa de na me sere na me sere unyini ye se unyini abu se nyame pe ene oye nipa oya ya itimidi ya moye de to so na de ntina utimi bie wa no ka se wa hu ne da kokra na nti so ba bi se wo yire no no a wodi ho agro wo ne ntam asem o be ka kire onye se wodi ho agro aka ni na ena esan se obi awo ne ba bia okopem nti no ba bia wo to sini se de na sister ka no ba bia wo to sini no o be ka wo nyina kire na damfo no eni se o ka ne sa ebi kura bia na o be ma no ebi o da o tu nkromu na mekunu na me de me da na jo ame na o nkromu nko a che se o be kika sansem we no nyina enya de e den eye fenti bi de awarefo mu secret anasa de mo hintasem even me kura me wade bi o mia me ho a e wo bitiri mu a mere me kan kire
if you say o ye nipa obetime ja me chena obetime ja me ade chie e de obetime so dia kwa wiye ti o ja me no ko jama bi no kan ye na asam sabe yo awo ubeka unyonko emma ye pesa yetimi fa yanko a tene papa ka no da kurukwa ye hu yanko na yetimi nda na asem biara ehye suma si biara ne aka kire yanko e wo sa awarefo yetumi yesa na ndase eni kwa so wale ni bia eyesan esan se wawale ana wonu kunto ti ese wukunu ayi wadamfo ye wo maame ayi bibia so wadam ukunu na ne ka sembo ba war kwa na wo yonko a ese wo ma yonko enkoma ni die no limit ben eni kwa se bibia na wo ka che ebitisa bibia na wo ka che na damfo so wo tisa oba wo tisa no awale na respect ni mama oni dientia meka sa de se obema ne nam ho a wadamfo hia na wonim ni bibia onim se no sha atare wonim ni bibia we what you say na se de braka no be fa damfo akosi da be eye de one day bibi be si e wa no de wasam ne kwa abonten on se me se ko de ko e bia wo de se o si kipu ano nya sa no wadamfo ne kipu na no tu fi se ne awotie no sa no so tie so wonte sa tu ni ono be ka che odo wo nka ba wo ka bi kire na no akoka enti ahu hia se oba walefo pa de wo fa yonko dendende no no ukun ba beda last minute wa be yokun pana last minute na won sem na da bonte de fa so na obenya na wontumi mfa ukun anya wo yonko wo bu akro no ni kun enka na asem ona na da fo kana se de mbedifo edi ka kana adenti na ese ba ne sa obu okwa bibia na osu nwa kire na danfo onsu hu nkire ni kun adenti na ese ba ne sa enti eni kwa se walefo ba de ana walefo be ma de wo ka wutima asem eche wadanfo ni ebesi bia wo ka che wadanfo adenti na ese ba ne sa enu ni sunsu anso ena waje ukun efiri nse ma afi de wo kokon no aware yankopon se a secret aware yankopon se a union between two chesem se e ka aware kwem se mama a union between two asem biara nso ebesi wo aware de mu no e wo se esi wo behind closed doors enti na yenye no abonten no nyesa nke be se nkraman ne mponche ne nkokọ ya monnam abonten ye ni pa ye de no de e soro nkonti na yankopon se yenye bibia behind closed doors nti se mene wo na esi wo ye de mu de nka ye mene wo asem nso ekoyeme akoye se oba bi ho fa adamfo a otimi describe ni kunu sebi kafra ne ndem asem nyina de kire no yonko e describe ni kunu se na ne niamma ne honam ti nyina kire no yonko ya wo describe a kire ni so ni yire oni excuse me oni kunu nti na de na wo ton se onkoto no adie na yonko wo ton se onkoto no afi waton a wato wi afi na wo kotwe skan ana for se kan to isanse wa ena waton ema o nso wato same mi koto se mi yonko eni mi kunu eda mpenimfo bi a kire na dwe emi ma dwe ni se meda no moja mmetima da wa ma edi wa ye meda no moja isanse me no me was philosophy bi wo mi trimu se ni wu ya minim ni amenya ena wetima afa mechi ni me yonko ada no me hu hia obi that is me so wo do me pa na me hu hia o pa wo mfa mechi enemy enti me dan sense se me kumpo a enkosi aga ansha me prepare de nyan ema obi so be hu mo be do me nso de matna ka front so we ko tumi ni ba kuma no nso so ma nkotna so aka ne front enti me see so ade a menya ebida ene kura ye ne ku menya ebida I will just walk madan weja na mom se wakasa wo fide mo pie na se wuti esi usui ebe ma watena ase dia ene na ye wa wasem eno na ye wa wasem that time so na mechi obi nwom oto yo se na madam Michael Johnson na me call that isan say as far as I me hu se wonne me nwonko brebo adane de there is no way that I wa ne betima ye first se na ebe ma e kan minimum me hu nsama wa kan kire no wa bra na mo da no normal so say wonne ne koda no be ka me hu nsam fi a kire no obi eja na fa no akeka nsem obi eja na fa no akeka nsem automatically wa ka me hu nsam
waka me won selfie atre me yonko no e na wo yonko no mintimi ne wo yonko biem e na wo kunu no nso so wo do me a anka wankoye ukofo obi kra minim no kra anka nye hwe ba se me yonko brabo de e na mo mienu mo mu ware na me nso me sesa me niama na me nko ne yenhwe ne a ebesi mi yie me de me nkum ni mpa meda no moja na ma continue aware me ntwa wa no oba na ni nwa de nso obeji be ma na ware o ware no obeji aboso me so me kwanya me de aje be ma na ware no exanse mi ni bi wa London onfa wo kra mi ni bi wa London mi ni bi wa London oba mu de ni awoja oja so onfa ho mi ni bi wa London mi ni bi wa London na se na wo kan oba na je aboso aware be ma ese se so o sun so because o ka be ma ne say ye yanka wo ti fia ha se be ma no ko no ba no na ko ye yanka wo de wo ti fia ha wo hu say wankasa wo to ball na e ball ban ho no asan aba ho oba yi so amike onware e de na nso oti na sumudwe mu enti me mekọ makọt na masumudwe mu na maamu ware na maamu kaka mo wo fie ho na onyakopo anche na so ba ye behwe ne ame ho be kire no hetiefo enenso ni abrabo mu nsam UK ye di mu besi ani medamase eresi apogate me di mu besi ehia enche bye bye.